স্ক্রিন রেকর্ড হয় না আবার আলাদা একটা মাঝে মাঝে বা কর্নারে আমার ফোনে আছে আর লাগে ওয়াও কি সুন্দর কর্নার কেউ আমার না वीडियो ही होता है फिर से दो और एक नहीं है इबा को स्क्रीन रिकॉर्ड करो ना করছি এখন চলো মেসেজ স্টার্ট করি ইবা আপুর সাথে হচ্ছে কোন জায়গায় অ্যাড হইছে দিয়ে দিবেন ফেসবুক চালাও ইবা ফেসবুক আছে না তোমার কি एफबी गेम खेलबो कि ना खेलबो अरे वो चला गई क्या हां चले गल क्या ऑफलाइन से दोस्त कहां गई पता नहीं कहाँ गई